टीएमसी के लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ इस कार्रवाई पर भड़क गए हैं, वो इस कानून का विरोध कर रहे हैं। टीएमसी के लोगों ने संसद में इस बिल को फाड़ने की कोशिश की है। ये दिखाता है कि टीएमसी की पूरी राजनीति कैसे भ्रष्टाचार के पहाड़ पर टिकी है। पश्चिम बांगला आमी एटा एक्सपेक्ट करी ना प्राइम मिनिस्टारेर काछ थेके। आमी तार चेयारके सम्मान करी, किन्तु आमी जेमन तार चेयारके सम्मान करी तारও उचित आमादेर चेयारगुलोके सम्मान करा। केन बोलबेन बांगलाय सब चोर ताई आमी टाका बंद करेছি? उत्तर प्रदेश सबचেয়ে বড় চোর, महाराष्ट्र আপনার डबल इंजिन सबচেয়ে বড় চোর, বিহারের डबल इंजिन सबচেয়ে বড় চোর। आगे চোরদের দিকে তাকিয়ে দেখুন, বাংলাকে অসম্মান করার জন্য কটা টিম পাঠিয়েছিলেন চিফ সেক্রেটারি? 186টা টিম পাঠিয়েছিল। ক্যান ইউ ইমাজিন? কিছু জায়গায় দেখুন, সব পঞ্চায়েত তো আমাদের নয়, নানা দলের আছে। পঞ্চায়েত কখনো একটা পার্টির হয় না। এমএলএ যেমন ওদেরও অনেকগুলো আছে, এমপিও আছে। ডেমোক্রেসিতে সব রাজনৈতিক দলই থাকে। কিছু প্রবলেম হয়েছিল, আমাদের কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তার জন্য 186টা টিম পাঠানো হয়েছিল। সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে।